مرحبا زي ونسكوز ديالين دوكا نقام انا مظفر مدينار وشي نتفصل هذا كيون دي ذويل تواسل مرحبا سك تلفزيون تمازيغ توس ربعا تكمل كيون كيد النوبات مخالفا يكالو نقصد الجيث نتيزي وزو من الذين ثربعث وسخدم سوجاد بشهير يجوس وسعلم دو سفهم الفايتني مزيانا دوك غيرو وفما كلا دايرين دافن ايموشان اللي خدمت تاع الخميس ديكور ان شاء الله باش نمسلي اكثر نتفاصل في الشيوه كذا نغمس موشاش سفيان ثاني تمسلين سيسم من تربعثو الله نعم تيزي وزو وزو الفلاك الزول السلام عليكم مرحبا زي كيدنا الله يسلمك صفر حدا مقارنه بالمسار ديال راديو على التلفزيون في صرفا وكاين نسقردش تمثال يزين اروح ديال الولايه نتيزوزو et je profite bien sûr cette occasion pour dire aux malades diabétiques ان ديور بشفاء كل يوم ان شاء الله ما كيلايروا الحال اللي تيزوزو لا ذنوثنا شتوانا لا يوث شطح الشتوى افكتيفمون صباح هكا مي هكا ماشي هاد المليون ان شاء الله هذه الخير ان شاء الله بس سفيان يعني ذاك مزوارو لو كان تهضر اشو الخدمات يتقار ثربع ثنون الفايده مزيانين الفايده لي زونتربريز نعطي كومبانيين دي مولانا الرزاق عطيك صحه في السقسيه كير بون الحاجه تاع مزورتين زعما ديالني بلي لا ميسيون برينسيبال لانام سي لانترميدياسيون جوستومون اونتر لي زومبلويور اي لي دوموندور دومبلوا هذه سي لا ميسيون برينسيبال لانام بيان سور لانام سي اوسي لي ميسيون لانام تخدم سكون ابل لاكومبانيومون تخدم اوسي l'étude et l'analyse des marchés de l'emploi تخدم aussi un travail de coordination avec les différents organismes avec les différents organismes, bien sûr, et les institutions de l'État. Je vais essayer quand même de décortiquer un petit peu les points à dire. L'intermédiation, effectivement, ce qu'on appelle l'intermédiation active entre les demandeurs d'emploi et les employés. C'est-à-dire, je vais regarder le terme intermédiation active, les demandeurs d'emploi, les employeurs, حوست في مكان الخدمه effectivement la même تروحوا ساكين il fait ce qu'on appelle de la prospection la prospection c'est-à-dire نروحوا على les entreprises وكان نخدم pour collecter les offres d'emploi et pour faire un suivi pour les offres d'emploi. Donc, الحاجة تمزورو pour vous dire بلي وما دينا نهضر على prospection هكي je tiens à vous faire savoir bien sûr pour informer aussi الوداع ديال كثورة اديني بلي تلاقي موين او موان دين بروسبكسيون بار سيمين يتواخذ au niveau de chaque agence ديال الولايه تيزوزو تلا 10 لي زاجونس دونك تواخذ او موان يوث لا بروسبكسيون اسمنا au niveau de chaque agence ديال الولايه تيزوزو دونك ثقيل الحاجه ثم زوار نرد باللي لا نام ايفيكتيفمون تخدم لانترميدياسيون اكتيف امي لا نام ثورا تورغانيزي جوستومون اما لي جورني كي بورت اوفرت اما dans des centres culturels, des maisons de la culture, dans des universités, des centres de formation, afin justement de mieux expliquer à les demandeurs d'emploi, à les employeurs, واش الربح الثاني سي الخدمه يا كيما تسكش من يتسني مزيان هذه الخدمه وشحال تسعام ديك سكوساكين 2016 دي مكان الخدمه لي زوفر يتخدموا مدينه اسمح لي كان وقف لا تجاوب في القطاع كاع درنا خصنا نتنقيضين في الخدمه مثلا انا دابور اي بي فوالا بيان سور جو في فو دوني دي ستاتستيك ريلاتيف او بلاسمون اي aux offres d'emploi et à la demande de l'emploi enregistrée au niveau de la ولايه دو تيزي وزو دونك تنقيت استثناء كنا بلي نخدم لاكومبانيومون اذا شوف لاكومبانيومون هكي c'est-à-dire au niveau des agences de l'emploi à l'échelle nationale pas uniquement au niveau de Tizi Ouzou on fait ce qu'on appelle des ateliers relatifs aux techniques de recherche de l'emploi امي نساوي لي demandeurs d'emploi نسفهم مثلا امثال يخدم ان سي في امثال يبريباري ان سي في امثال يبريباري لاتر دو موتيفاسيون كومون بريباري اوسي ان انترتيان دومبوش دونك تيكيان كل يتمثل سواش نتعاون سواش نتاكومباني جوستومون لي دوموندور دومبلوا ياكي afin de les insérer dans le milieu professionnel. Pourquoi que je parle de l'insertion professionnelle Mastar Chalal, si c'est le directeur général de l'ANAM, il clarifie toujours. D'abord par rapport à l'approche de l'ANAM. L'approche de l'ANAM, c'est une approche purement économique. Mastar Chalal, il clarifie أشحال تيكال باللي أساقين c'est l'économie qui crée de l'emploi. C'est d'un sens qui خلقن تيقولاتين الخدمة. لما تشين la fonction publique qui خلقن تيقولاتين الخدمة. Donc regardez وانا كثير لقد فهمنا باللي effectivement, c'est l'économie qui crée de la richesse et ce n'est pas la fonction publique qui crée de l'emploi. Donc, c'est un point qui est vraiment important. ثلاث aussi تمثال qui sont vraiment importantes إلا قد نهضر في الأساس باش نفهم l'insertion professionnelle الحاجة ثم زواروت c'est que
الناس قلنا باللي l'ANAM تخدم l'analyse des marchés l'analyse et l'étude des marchés de l'emploi. Justement, à travers cette analyse, nous avons constaté que plus de 75% des demandeurs d'emploi inscrits au niveau de l'ANAM, c'est des demandeurs âgés entre 18 à 35 ans. الحاجة تم زواروت الحاجة في السنة c'est que les demandeurs à Guinée les demandeurs يتحوسوا للخدمة إثيك تم زواروت ce qu'on appelle les primo-demandeurs d'emploi. Donc c'est par rapport à ça justement l'ANAM il a pensé à mettre en place des mécanismes c'est-à-dire qui vont permettre de mieux insérer les demandeurs d'emploi. Il y a un dispositif le DIP. Il y a un travail de coordination qui se fait entre l'ANAM et les différents partenaires. Donc, la formation professionnelle. La formation professionnelle, il y a une catégorie de demandeurs d'emploi qui sont souvent c'est ce qu'on appelle des demandeurs non qualifiés, c'est-à-dire où ça n'a aucune qualification. C'est vrai, par moment ils sont exigeants, ils ont une qualification, ils sont exigeants, ils vont يتحوس الخدمة. Voilà, donc c'est pas évident. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est un demandeur qui n'a pas de qualification, on essaie de l'orienter d'abord à la formation professionnelle. C'est la formation, c'est la clé de la réussite dans le marché du travail. Donc, ce qu'il y a le demandeur à dire, c'est une qualification, on essaie de l'orienter justement à la formation professionnelle. Dès la formation professionnelle aussi, à chaque fois qu'il y a une promotion sortante, on essaie de faire des portes ouvertes d'INA, on essaie de faire des conférences débats afin de les inviter, de se rapprocher à l'ANAM, à le marquer, pour justement les insérer dans le milieu professionnel. Aussi, ou que l'université. D'ailleurs, je tiens à vous donner quelques exemples concrets. À quelques régions, par exemple, dans le Wilayan Belida, les métiers qui sont dominants. Beaucoup plus, c'est les métiers de l'agroalimentaire. Par exemple, les métiers qui dominent, c'est les métiers de l'électronique. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises. La plupart des entreprises implantées dans Gaïf, c'est des entreprises, c'est-à-dire dans le domaine de l'agroalimentaire. Exactement. Donc on essaie justement, on essaie de faire un travail dans ce sens. Recenser. un tissu industriel vraiment important. C'est une réalité, donc il a été dénié. Mais des tissus les petites entreprises, les artisans. Aussi. Donc, bien sûr, donc on essaye de voir un petit peu les besoins. D'ailleurs, même le directeur de la WAM Tizi Ouzou, il a réunion le directeur de la formation professionnelle, il a instruit toutes les agences au niveau local, les agences, voilà, les besoins qui sont exprimés par les entreprises afin d'orienter justement, afin que même la démarche au niveau les centres de formation, il a à les formations professionnelles, plutôt les centres de formation professionnelle à former selon les besoins des marchés de l'emploi. Les statistiques. Les statistiques, bon, il a 4 femmes qui aussi, les demandeurs d'emploi, la demande enregistrée au niveau de Tizi Ouzou, à la fin octobre 2016, 50,494 les demandeurs d'emploi. Mais malgré 50,494 les demandeurs d'emploi, il a aussi un point qui est vraiment important. De la même, c'est une agence de chômage, or que c'est une agence de l'emploi. L'ANAM, ce n'est pas une agence de chômage, mais plutôt une agence de l'emploi. Donc, l'un des différents types de demandeurs d'emploi. Il y a effectivement les primo-demandeurs d'emploi qui ont des كلتم زواروث لان اوسي ويدي خدمن حبسن الخدمه دونك تحويسن الخدمه في كلت النظر لان تروازيام كاتيجوري الا قاتي نفهمي ويدي غادي تسولنا كثور ذويدي خدمن تحويسن الخدمه خير فوالا il cherche un travail meilleur donc c'est trois catégories de demandeurs d'emploi qui existent au niveau de l'ANAM هكا الا قدرنا نوض البوان اوسي لان ويدي تروحوا تسمر كاين خطر يبغى غادي يخدم ان بروجي اما دون الكادر لونساج اما دون الكادر لاكناك اما دون الكادر لونجان لا ريغلمونطاسيون قارد باللي سكرا بونا يروح نادي ماركي الا قد يعدي دابور سي لاجونس دو لومبلوا il va s'inscrire d'abord
اي بي غادي يروح غادي يخدم لو بروجي. شحال اللي زوفر سكوسو؟ ماذا اللي زوفر دومبلوا نساع حال ماذا لو 31 جوستومون نساع 31 اكتوبر توجور 2016 نساع ازال لو 16026 اوفر دومبلوا نساع ازال 12393 placements, c'est-à-dire presque 13 000 placements INSA des الولاية وين تيزيوزو كي dans le cadre classique. نساع أكثر من 4500 لي بلاسمون dans le cadre DIP. نساع أكثر 1600 لي بلاسمون dans le cadre CTA. هكا عطانا ان بتي بو داش لكم وشنو الثلاث يعني مازال دائما خدمم الفايده باش تفهمم مزيان باش داس الغرون حوسن في مكان الخدمه الشيء كي لم خدمم ان شاء الله الخميس يقول جودي باش تبريبارام ان شاء الله جورني الفايده نسن شو اللي مقارم اكزاكتومون ان شاء الله دونك اسال الخميس جوستومون 17 نوفمبر 2016 l'ANAM Tizi Ouzou, l'agence de wilaya de l'emploi de Tizi Ouzou, أهم les agences الكلية خاطر إلا قد نتفاهم باللي أي جاي الخدمة جاي تواخذ من Tizi Ouzou تواخذ à l'échelle nationale dans les 48 wilayas. C'est-à-dire c'est l'ANAM, c'est l'agence nationale de l'emploi qui a organisé une journée porte ouverte au niveau de toutes les wilayas. Donc, nous connaissons des Tizi Ouzou. Effectivement, on va faire cette journée au niveau de la commune d'Azazga. Au niveau de la commune d'Azazga, donc il aura lieu au niveau de la maison de la culture d'Azazga. Donc, la journée est en collaboration avec les partenaires de l'ANAM, tels que la CNAC, l'ONSEJ, l'ONGER, la CNAS, la CASNOS, l'inspection de travail, les impôts. Donc, vous avez أدسم يوكن الحضارة ديال لا جورني كي غادا وين ديستون لي زونتربريز حضرن تاعنا بيان سور كو ما تحوسن لا شراء الخدمه بيان سور نكوني هذه دي Tizi Ouzou كان نفكا اختار 1000 invitations pour les entreprises. C'est-à-dire chaque agence de l'emploi il aura lieu mais toutes les agences ils vont contribuer justement à la réussite de cette journée. Les agences Tizi Ouzou on a les agences les agences pour les entreprises implantées au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Bien sûr aussi la journée elle est destinée pour les employeurs à Katner, il est aussi destinée pour les demandeurs d'emploi. Donc dès la journée avec la participation des collaborateurs et des partenaires de l'ANAM. Donc, dès la journée, il y a une conférence débat. Donc, bien sûr, après l'ouverture, l'exposition et tout, il y a une conférence débat. Dès la conférence débat, il y a les organismes qui font إذن في ذلك كثيرا ما l'ONSEJ ما la CNAC ما يليون دي هذا ضد domaine. Quand on parle de la CNAS, ils vont parler sur les mesures incitatives à la promotion de l'emploi. Quand on parle de l'ANAM, ils vont parler d'abord avec le CFE, avec le CTA, avec le CFE plutôt, avec le CTA. Je vais essayer quand même d'expliquer pour vous garder sur le CTA, le CFE. Le CFE. Donc le CTA, c'est un contrat de travail aidé. Nous avons constaté que la plupart des demandeurs d'emploi, là, ils dépassent les 35 ans. La plupart des demandeurs d'emploi, donc c'est par rapport à ça qu'ils les mécanismes de lutte contre le chômage au niveau national. Donc le CTA, c'est un contrat de travail aidé. Les conditions d'éligibilité au dispositif AGIR, il y a la deuxième condition donc voilà le diplôme et la formation ولا عفدني الا قد يتنادي الخدمه غير كتفهم زواروت ما خاص يخدم هذه اللي يخدم على شارج l'ANAM مي تيخلصن ديجا bien sûr la troisième condition aussi داينو نقار le justificatif vis-à-vis du service national même par rapport au justificatif AGIR الا قد نفهموا غادي تحسسن باللي ما نهضر في الجوستيفيكاتيف ça veut pas dire c'est la carte militaire instrument المهم ما نهضر في السياف c'est un contrat formation emploi. Contrat formation-emploi. Donc, il est destiné aussi pour les diplômés à ma université dans la formation professionnelle. Donc, une fois il est recruté par l'entreprise, il y a des avantages et ça les entreprises. Donc, une fois il est recruté par l'entreprise il y a une formation complémentaire pour améliorer ses compétences. L'ANAM
est disponible justement à تعاون l'entreprise soit 60% du coût de la formation. C'est-à-dire que la formation أذكر l'entreprise ازال 100 مليون الله انا ما تعاون 60 مليون واش الانسان حي ما سموش دي لا جورني كي اشو يسوينون اشوف غا ما تسيوضم لي زونتربريز اي مزيان اشوف غا يسوينون شو نتاع يسوينا غنكون يبان سي كو اون اورغانيز سي جورني باش تسمي لهم بيان سور بور رابروشي دابور لوفر اي لا دوموند خاطر تيغوناتين اوسي انيدا par moment on essaie de concrétiser de formaliser carrément des contrats entre le demandeur d'emploi et l'employeur. Ça, c'est des entreprises. Et je vous assure que c'est un demandeur d'emploi qui dit je suis à la recherche de l'emploi. Venez sur place, c'est là une entreprise. C'est là une entreprise. Peut-être l'entreprise aussi, si le profil il il a des sur place. Le demandeur il sait. Donc on essaie de faire cool sur place. Et puis c'est aussi une occasion d'inviter même les demandeurs d'emploi, les entreprises, de se rapprocher davantage. Un petit peu. Voilà. Les impôts et tout. زعما تنقص الناس ما يسكش بيان سور في كينا اكيد شنو الا ندير لا جورني كينا كنهضر نهضر في السي اف نهضر في السي تي ا نهضر اوسي لي ميزور انسيتاتيف على بروموسيون دو لومبلوا دونك لي ميزور انسيتاتيف على بروموسيون دو لومبلوا الا قد نفهموا كي غادي تولنا كثوره باللي اشاك فوا اون انتربريز غادي فلانه Il a quand même se fait aussi que l'ANAM, ce n'est pas une agence de pré-emploi. L'ANAM, c'est une agence de l'emploi. C'est-à-dire, à chaque fois, une entreprise a travaillé en recrutement, il a des flammes. Ou à chaque fois, des flammes, c'est des avantages. Ce qu'on appelle les mesures incitatives à la promotion de l'emploi. يعني الشيء كي تهضرم في اللاس ديال لا جورني. Oui. باش كانت تفهم ما سمح لي دقيقة. الوقت أيوة. يربح ما سمح لي دقيقة جو في اسيي تفهم لو بوين اوسي ان نزرم باللي انا خدام اللي ديكلاري à raison de 35% de son salaire. Mais malgré l'ADED, c'est l'ANAM, il va bénéficier des avantages. Donc, il y a une réduction. Au lieu d'être le 35% de son salaire, mais là, c'est un primo-demandeur d'emploi. Il a déjà, elle doit l'assurance uniquement à 5%. تنمير تذكر بس وين يبغى اكثر من الديتاي ديال وين يبغى اكثر الديتاي ديال مرحبا يسال pour اللين غازون ولا ما في pour النار اللي تديرون توت لاني دي لي زاجونس دو لومبلوا سكواس الحد حال مدى الخميس تنمير تذكر بصحه مس مشش سفيان في كل تفاصيل لاقي دوك انا قامن الى مروشين تمساوا ذاك من قيمتك هنا امروا الملاقات